राज्य सरकार राज्य का गरीब हिस्सों का छात्रों के लिए एक नया योजना लेकर आ गए हैं, जिससे कोई भी सरकार पहले नहीं ला पाया है। इस योजना के तहत छात्रों के लिए 176 पाठ्यक्रम पेश किया जाते हैं, जिनमें विवि या बीबीए, बीएससी, बीए, एलएलबी, एमबीए आदि पाठ्यक्रम शामिल है। राज्य सरकार ने छात्रों को इन पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए दिशा निर्देश यानी कि गाइडेंस जारी की है, जिसके लिए छात्रों को माध्यमिक और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में 50% मार्क्स प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और छात्रों को राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप के अलावा उनको सुइटेबल स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। ट्राइबल वेलफेयर ने कहा कि एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरीज के गरीब अनुभाग के लिए इस योजना को अपनाया गया है। राज्य सरकार की एक पहल से राज्य की गरीब छात्रों में खुशी का माहौल छा गया है। हमने বলেছে যে টাকা পাঠায়নি, তার জন্য তারা টোটালি রং, টোটালি মিসলিডিং। আমরা টাকা পাঠাইছি, টাকা পাঠাই হয়নি। অনেক ছাত্র ছাত্রী সব না, অনেক ছাত্র ছাত্রী আছে ওনারা ফিস দেয়নি, স্কলারশিপ আমরা ডাবল দিতেই পারিনি, সব একবার দিতে পারে। এটা এরা যেটা স্কলারশিপ পেয়ে থাকে এরা নিজের ওনারা খরচ করে ফেলেছে। এটা সব ছাত্র না, অনেক ছাত্র আছে, এটা পেন্ডিং ওখানে আছে। এটার জন্য আমরা এখন বিবেচনা করছি, আমরা ডিসকাশন করছি। শুধুমাত্র একটা কলেজ ক্যালকাটাতে এরিয়ান কলেজ আমরা শুনেছি, সেটা আমরা এখন চিন্তা ভাবনা করছি, কারণ এটা গভর্নমেন্টের ভুল না, এটা ছাত্রদের এটা ভুল করেছে। এই ব্যাপারে আমি জানা আছে। তবু অ্যাজ এ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার এটার জন্য আমরা এখন বিবেচনা করার জন্য আমরা এখন ডিসকাশন চলছে।